অন্তর্ভুক্ত হল শোণিতপুর বিশ্বনাথত एरिया एक्सटेंशन जानांगौमोन बेबो गैया 60টা সমষ্টি পৰিষদীয় সমষ্টি হ'ব লাগে 60টা समष्टि जानांगौमोन बेबो गैया नैबे ब्लगनि गेजेरजोंहाय आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां दिनैसिमावबो जोंनि राजनितियावहाय गोबांथार खौसेथिनि बाथ्रा बुंबोदों नाथाय बिनि आन्दोआवहाय बांसिनैसो माने गावस्रालांनायखौ जोङो दिनैनि दिनाव नुहुरगासिनो दङ रायजोफोर बिटिआर एकर्डआ सोरनि मुलाम्फानि थाखाय जादोंमोन नैबेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना क्लियार बुजिनो मोनगोन बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाङोब्लासो बुजिनो हागोन आरो दा बिनि सिगां आङो नोंथांमोननो बे इउनिटिनि बाथ्राखौनो लानानै नोंथांमोननियाव मोनसे आपडेट लानानै फैनाय जादों दा बे इउनिटिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समावहाय मा बाथ्रा फोरमायबावखो नोंथांमोना खोनासंना लाग्रोब्लानो जाबाय बिनि उनावहाय मेन पइन्टआवहाय जोङो थांगासिनो दङ এই কথাটোৱে মই স্পষ্টকৈ আকৌ পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 30-40টা বছৰত 4টা দশকত বড়ো সমাজত বা বিটিআৰ অঞ্চলত বা তাহানি বিটিচি বা বিএছচি সেই অঞ্চলত মানে ইয়াতে বিভিন্ন দল সংগঠন জন্ম হৈছিল আৰু বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত হৈছে এপছু আৰু পিটিচিৰ এসময়ত সংঘাত হৈছে বহুতো ক্ষয়ক্ষতি হৈছে ইয়াৰ পিছত ইউটিনেলেপ ইউবিনেলেপ জন্ম হৈছে ইয়াৰ পিছত বিপিপি জন্ম হৈছে আৰু বিএলটি এনডিবি এপছু সেই সংঘাতময় পৰিৱেশত আমাৰ বহুতো ক্ষয়ক্ষতি হ'ল অকল বড়োসকলৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই আমাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে তো আমি সদায় সংঘাত এৰাই চলিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু 2003ত মূল খুঁটিলৈ বিএলটি ঘূৰি আহিল 2020ত এনডিবি মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিল এতিয়া এটা অস্ত্ৰমুক্ত সমাজ আমি গঢ় দিব সম্ভৱ মানে হ'ল কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাৰ মাজত যি ৰাজনৈতিক যি এটা মানে সংঘাতৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আমি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া হওক ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া হওক ৰঞ্জনা নাৰ্জাৰী ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আন নেতৃবৃন্দসকল একেটা গ্ৰুপৰে একেটা পৰিয়ালৰে সেইসকল নেতৃত্ব দিয়া সংগ্ৰামী নেতা আছিল আজি UPPL আৰু BPF দুটা ৰাজনৈতিক দলত বিভক্ত হৈ আছে সেই বিভক্ত হোৱা পৰিয়ালটো আমি এক হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ ফৰ্মুলা এজেণ্ডা ইয়াৰ ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা পৰিকল্পনা কি হ'ব ৰাজনৈতিক দলবিলাকে তৈয়াৰ কৰিব কিন্তু জাতীয় সংগঠন জাতীয় চেতনা অনুভূতি আমি সদায় এই কথাটো উপলব্ধি কৰোঁ যে একতাৰ মাজেৰে আমি যাব লাগে একে ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব লাগে আৰু এই সংঘাত আৰু সংঘৰ্ষ ক্ষয়ক্ষতি এৰাই পেলাই যদি আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক সাংবিধানিক অধিকাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলখন যদি আগুৱাই নিব পাৰোঁ বিটিআৰ কেন্দ্ৰিক যি এটা আঞ্চলিক দল সেইটো আমি যদি একে ৰাস্তাত ৰাইজে যি বিচৰাইছে সেই বিচৰা কথাকে আমি কৈছোঁ ৰাইজৰ মনৰ কথা আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমাৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰিছোঁ বাকী তেওঁলোকৰ কৰণীয় তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগে এইটোৱে মোৰ কথা স্পষ্ট যিটো মূল দফাসমূহ এতিয়াও কাৰ্যকৰী হ'বলৈ বাকী আছে গাঁও সম্প্ৰসাৰণৰ 60খন গাঁও এতিয়ালৈকে সম্প্ৰসাৰণ হ'ল বা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত আৰু অধিক গাঁও আছে সোমাবলৈ ইয়াত 60টা সমষ্টি মানে বঢ়াব লাগে বা 60টা সমষ্টি পৰিষদীয় সমষ্টি হ'ব লাগে সেইখিনি বনাব লাগে আৰু আহি থকা সময়ত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ যোগেদি বিটিআৰৰ যিখিনি ক্ষমতা তাৰ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন তাৰ যিখিনি চিট তাৰ এণ্টি ডিফেকশ্যন ল যিখিনি আছে সেইখিনি বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বড়ো কছাৰীৰ জনজাতি পাৰ্বত্য মৰ্যাদা বড়ো কছাৰী কাউন্সিলক অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন কৰা আৰু আনপিনেদি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন যি প্ৰাদেশিকৰণ যি এটা তাত দফা ক্লজ আছিল সেই ক্লজটো এতিয়াও মাত্ৰ কলেজৰ ক্ষেত্ৰতহে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আন যিখিনি স্কুল কলেজ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আছে এতিয়াও ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাই আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এনডিবি ৰিলেটেড যিখিনি আছে সেইখিনিও নিষ্পত্তি কৰিব লাগে বুলি আমি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰক আমি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি দাবী আহ্বান জনাইছোঁ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আৰু এই আলোচনাটো আমি মানে খুব স্পষ্টকৈ আমি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাঙি ধৰিছোঁ मान होनो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिबोनो मोनखो नोंथांनि बुजिनायनिफ्रायबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरोब्लानो जाबाय दानिया रायजोफोर जोङो मेन टपिकआव फैदो जोंनियावहाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय गोबां जोङो पलिटिक्स गेलेबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय गोबां नानानथा रोखोम बाथ्रा बुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय
आरो बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जोंहा उनावहाय माबा मोनसे मोनबावनांगौ बियो जेबो जोंनियाव थायाखिसै। माब्रैनि थाखाय होनोब्ला जोङो आलादा रायजो डिमान्ड खालामदोंमोन सेपारेट स्टेट। दा बेखौहाय बेयावनो फाइनाल एन्ड कनफ्रेन्सिभ सलुसन खालामनानै फैखाबाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा जेबो थाबावासै। जोंनियाव अनलि फर मा थाखो राजनितिल' थाबाय। दा दिनैनि दिनावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोना गोबां माखासे राहा लामाखौ नागिरदों। खारन बांसिनै बांसिन बर' जाथिनि गेजेराव दिनैसिमावहाय जुदि जोङो साननानै नायोब्ला एक्स एनडिएफबि बिथांमोनानो बांसिन खस्थ' मोननांनानै दं। नोंथांमोना जेरैबो नायहर केसनि थाखायबो बिथांमोना भुगिनांदों, जोबथेसालियावबो थानांगासिनो दङ, रिहाबिलिटेसन, मुंख्लंफोरनि एक्स ग्रेसिया, बेफोराव गोबां माने जेंनाफोरखौ नैबे एकर्डनि समावहाय जोङो नुनो मोनबाय। दा नैबे एकर्डखौहाय एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरमनि माखासे दैदेनगिरिफोरा मा बुजिनानै दङ आरो प्रमद बर' मान होनो गोनां चिफनि सायावहाय बिथांमोनहा मा नोजोरजों नायगासिनो दङ, नोंथांमोना बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो स्पष्ट खोनासंनानै लायोब्लानो जाबाय। प्रमद बर'नि इलेक्सननि मेनिफेस्ट'सो होनना जोङो बुंखादोंमोन। दिनैबो बे मोगथां महरावनो दिनै बेनो नुजाबाय जे सुक्तियाव लिरना थानाय मोनसेबो दफाफ्रा दिनै मावफुंजायाखिसै। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि होन, रेलवे पस्ट फेक्टरि होन, अनेक लिरनाय दंमोन बेयाव, दिनैसिमथ' जों मावफुंनायखौ नुवाखै। बेयाव मावफुंदों होनना बुङोबा एनडिएफबिनि केम्पखौ डिसबेन्ड खालामदों, बिनि अनगायैथ' जेबो गैया। बिनि अनगायै जेबो मावफुंनाय जायाखै बेयाव। आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जेलाव थानायफ्रा उदां जानांगौमोन बेबोथ' गैया। एरिया एक्सटेनसन जानांगौमोन बेबो गैया। 7टा समस्ति जानांगौमोन बेबो गैया। जेबो गैया बेयावहा। बेनिखायनो जों बुंबाय थादों बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ लानानै बे दफाफोरा प्रमद बर'नि इलेक्सननि मेनिफेस्ट'सोमोन होनना जों सिगांबो बुंबोदों, दाबो बेखौनो आं बुंगोन। नंगौ, जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनो फोरोंलांनांगोन। जोंनो गोग्गो जोंनि उन जोलैखौ जेनेरेसनखौ दानानै होलांनांगोन। नाथाय जोङो खोनायो मबेबा समाव जायफोरखौ मानसिफ्रा अनार होयो, सनमान खालामो, सनमान खालामनानै मोनसे पजिसनाव दोनदों, सोरखौबा इएम बानायना दोनदों, सोरखौबा चिफ डिपुटि चिफ बानायदों, सोरखौबा मन्त्रि बानायदों, एमएलए बानायदों, एमसिएलए बानायदों, लिडार होननानै रायजोआनो बानायदों। नाथाय रायजोआ लिडार बानायदों, बिथांमोना गावनि खुगाखौनो हमथानो हायैफोरखौ जों नुदों। जोंनि जेनेरेसनखौ जिबायदि जोङो फोरोंलांनांगौ बिनिफ्राय जों फेलार जानायखौ जोङो नुदों। बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायगोन, जाय बेक्तिफ्रा मिडियायाव फैयो जेन गनाय जाथावना बाथ्राफोरखौ बुङो, जेन बयबो गावनि बिमा बिफाजों थाफानानै बा गावनि गथ'फोरखौ लाफानानै जेन जोंनि मिडियाफोरखौ नायनो हायो, बेबायदि नायनो हाथावना अबस्थायाव खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय आं खावलायगोन। आरो बेबायदि स्लां लेंगुवेजफोर बाहायनायफोरनिफ्राय जों गोजानाव थागोन, नङाब्ला जोंखौ मुगैगोन, जोंखौ जाथि हिसाबै जों मुगैजागोन, जों हारि हिसाबै मुगैजागोन, आरो जोंनि जेनेरेसना गाज्रि जालांगोन। आंथ' नुबाय थादों जे ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनो समाया, ओरैबायदिसिम जाहैदों सोरखौबा सैमा अमा बुंनो नागिरलायलांदों। अब्ला फैबाय थानाय जेनेरेसनाव जोंनि उन जेनेरेसना मा सोलोंगोन? आदा बाजै लिंनो बावगारनानै सोरखौबा सैमा अमासो बुंग्रा जाहैगोन, सैमा अमाखौनो सोमोन्दोसो बाहायग्रा जाहैगोन। ओइ सैमा, ओइ मोसौ होनना बाहायग्रा जाहैगोन जोंनि जेनेरेसना। आदा बाजै सार मेडाम बेबायदि गाबज्रिनो बावगारहैगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों, जाय राजखान्थियारिनि गोहोआव थाग्राफोर, समाज सिबियारिफोर, नोंथांमोना थि सोदोबदों आरो गनाय जाथावना सोदोब बाथ्राफोरजों रायजोफोरखौ बेंनो नाजानांगौ। आरो जाहाथे जोंनि उन जोलैखौ जोङो गोग्गो जोलै बनायनो हायो, जेन जोङो जोंनि गोदोना थांनो नागिरनाय समाजखौ जाहाथे जों गोजौ थाखोसिम दैखोनानै लाबोनो हायो। बिनि थाखाय जेन बयबो मोजां सोदोब, मोजां भाषाजों मिडियाफ्राव खोथा बाथ्रा रायलायगोन, सनमान होलाय। रायजोफोर, आङो बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। स्पेसियेलि सोरनिबा थाखाय बा जाथिनि थाखाय आङो खहा जानाय भिडिअ लाबोदोंब्ला गावनिनो आंगो बर'नि इउटिउबार होननानै आंखौ निमाहा होयोब्लानो जाबाय। थेंक इउ। बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।